dragi gledatelji, danas ću pomoći svima vama koji imate bolestan kuk. U najvećem broju slučajeva imate jednu vrstu bolesti koja se naziva artroza kuka. I to generalno znači da sa vašim lošim načinom života, lošom prehranom, lijekovima, ponekad možda i genetskom predispozicijom, došli se do tog stanja da imate bolove, ukočenost, otekline, oštećenje hrskavice vašega zgloba. I ukoliko želite dati šansu zdravom načinu života i prirodnim lijekovima, od velike koristi će vam imati jedna biljka koja se naziva Boswellia serrata ili indijski tamjan. Ovo je jedna od onih drevnih biljaka koji se tisućama godina koristi u zdravstvene svrhe. Ja osobno liječim pacijenta od bolesnih kukova oko 25 godina i jedan od onih prvih biljaka za koje sam saznao da može pomoći osobama ukoliko ima artrotske promjene bila je upravo Boswellia serrata. I sad danas, mnogo godina kasnije, nakon što sam izliječio mnoge osobe od bolesnih kukova, velikom broju njih sam upravo preporučio Boswelliu serratu. I ona ima iznimne zdravstvene blagodati, a jedan od onih blagodati biti će podržavanje zdravlja vašega kuka, smanjivanje bolova, oteklina, ukočenosti i zaštita one hrskavice zgloba, apsolutno bez jedne nuspojave. Boswellia serrata je drvo podrijetlom iz Indije koja proizvodi posebne spojeve, za kojima je utvrđeno da imaju jake protuupalne i potencijalno antikancerogene učinke. Među vrijednim komponentama Boswellia stabla najjači su terpeni bosvelična kiselina, triterpeni, monosaharidi, steroli i sami tanini. Mi generalno kada razmišljamo o kemijskim supstancama i u svim ovim biljkama, svi ovi krasni istraživači diljem svijeta koji proučavaju ovakve prirodne lijekove nama svima pomažu da saznamo koji su to kemijske supstance koje mogu nama pomoći. Ovdje u ovoj Boswelli ima izvanredan broj ovih protuupalnih sastojaka. Recimo, terpeni igraju vitalnu ulogu u zaštiti biljaka koje ih sadrže, jer se njihova jaka aroma štiti ih recimo od grabežljivaca i insekata. A takve i slične kemikalije pomažu našemu tijelu da ostanemo zdravi. Samo ih moramo pravilno uzimati. Zapravo mnogo prije nego što su postojali lijekovi i dodaci za smanjivanje upala, ekstrakti dobiveni iz različitih vrsta stabala Boswellije su korišteni za veliki broj bolesti i oboljenja. Dakle, mi danas poznajemo lijekove zadnjih 70, 80, 60 godina. Milioni godina unatrag nisu postojali lijekovi. Mi smo se liječili prirodno i sigurno i ovo je nama itekako pomoglo. Boswellia je jedan prirodni lijek koji vam savršeno djeluje na funkcioniranje vaše probave. Gastritis, garavica, druge vrste probavnih poteškoća, Boswellia vam može pomoći. Veliki broj vas ima kombinaciju bolesnog kuka, pa imate problema sa probavom. Ovdje vam Boswellia može pomoći. Isto tako, Boswellia je jedan izvanredan prirodni lijek koji čak ima antikancerogena svojstva, što je odmah izvanredno bitna situacija. Jedno nevjerojatne blagodati zapravo Boswellije su sprečavanje nastanka infekcija gornjih dišnih puteva, prehlade, viroze, gripe, astme i bronhitis. I upravo sa ovom vrstom prirodnog lijeka itekako si možemo pomoći. Studije pokazuju da kemijski sastojci u Boswellia serrati potiču rast mozga, sprečava nastanak stresa, depresije i same anksioznosti. Ono što mi danas znamo, recimo Boswellia je podrijetlom iz sjeverne Indije, specijalno uz onih planinskih klanaca sjeverne Indije, i ovo je originalno podrijetlo Boswellije. Međutim, danas mi nju nalazimo i recimo na Bliskom istoku, specijalno u jednoj državi koja se naziva Oman, isto tako i u samoj sjevernoj Africi. I ova vrsta biljke ima još mnoge druge zdravstvene blagodati. Jedna od onih blagodati biti će zapravo jedna od najstarijih primjena indijskog tamjana je liječenje raznih autoimunih bolesti. U davna vremena osobe su pravile tekućine za ispiranje usta. Recimo, čaj od Boswellije možete grkljati i ispuniti i na ovaj način olakšavate tegobe u grlu, smanjujete bol,
uklanjate štete, bakterije, viruse i gljivice, to vam generalno može pomoći. Dakle, shvatite da uz sve ove situacije, za ove infekcije gornjih dišnih puteva, Boswellia može izvanredno pomoći. Boswellia još ima mnoge druge zdravstvene blagodati, ali ću vam preporučiti jedan specijalan napitak koji ja preporučujem mojim pacijentima i ukoliko želite na prirodan i siguran način ukloniti bolesna leđa, ovo će vam itekako pomoći. U 200 ml kefira dodajte jednu malu žlicu praha od Boswellia serrate, jednu malu žlicu kurkuma praha i jednu malu žlicu manuka meda. Sve promiješati, piti jedan puta dnevno, 15 dana zaredom. Ako ne možete kupiti prah, koristite tablete po uputama na ambalaži. I želio bih da prije svega znate, naučite prakticirati jedan režim prehrane koji se naziva isprekidani post. Ako ovo znate prakticirati, značajno poboljšavate vaše zdravlje, isto tako zdravlje vašeg bolesnog kuka. I ukoliko želite koristiti Boswellia serratu, na potpuno prirodan i siguran način rješavate ovakve vrste problema, što veliki broj vas itekako želi. Moji dragi gledatelji, ako vi znate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama koji imate bolesne kukove, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I naravno, moji dragi gledatelji, ovakve vrste informacija da se šire diljem svijeta i da pomognemo većem broju osoba, veliku ulogu igrate svi vi. Zato podijelite ovaj video zapis sa vama prijateljima, bliskim osobama, recimo putem društvenih mreža. Idemo pomoći da osobe se prirodno i sigurno liječe od artroze kuka. I prije nego nastavimo sa emisijom, želim vam reći, ukoliko želite da vas ja osobno liječim, sa mojim posebnim programima prirodnih lijekova i nutricionizma, u kombinaciji sa najmodernijim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije, nazovite Mario Lab Centar Zagreb iz Hrvatske na kontakt telefon +385 98 9179 200 ili direktno se naručite putem nove web stranice mariolab.hr. Liječenje u ordinaciji ili telefonske konsultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. I saznajte kako u zadnjih 25 godina sam izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta na izvanredno prirodan i siguran način.